রাজ্যভিত্তিক ত্রিং উৎসব উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন পাগলাবাড়িতে। খোয়াই পদ্মবিল ব্লকের পাগলাবাড়ি এডিসি ভিলেজে 21শে ডিসেম্বর সন্ধ্যে থেকে সারা রাতব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাজ্যভিত্তিক ত্রিং উৎসব। এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা, মন্ত্রী রতনলাল নাথ, অনিমেষ দেববর্মা সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার বহু মন্ত্রী ও বিধায়করা। বৃহস্পতিবার বিকেলে পাগলাবাড়িতে রামচন্দ্র ঘাট ট্রিং সেলিব্রেশন কমিটির উদ্যোগে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংবাদ জানান রামচন্দ্র ঘাটের বিধায়ক তথা এই কমিটির চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা। এই ত্রিং উৎসবের সূচনা হবে মামিতা লেবাং ইত্যাদি জনজাতি নৃত্যের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুভমেন্ট ফর ককবরক হুকুম মিশনের সমস্ত কর্মকর্তারা। এই উৎসবে মনোরঞ্জন দিতে আসছেন অরুণাচল প্রদেশের জনপ্রিয় ডুয়েল গায়ক জিলিতাই তামিং সহ রাজ্যের শিল্পীরা। ব্যুরো রিপোর্ট আরি ধর্মনগর। लाइके हामबाय जों चिनि कनभेनार बुकिनर खोनाखाना जों रामचंद्रघाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी वानसुक लाइका बतर खाय ताकलाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव कायसा रामचंद्रघाट आमसायो जों कायसा अंको ट्रिं फेस्टिवल खायनाय मंथा 1434 ट्रिं एबा ताकलायनि ओ बिसिनो तुई गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दंगो अमो 35 दाउनो अबनोबो जों किसे क्लियर खाय सानानै नंनो नायो अमंखा 1434 सुंनाय ताई 9 दिन नि परे खायनो 1 तारिख जानुवारि खाय 1435 सुंनाय गे आबोनि बागैनो जोंमो 1434 खायनो रिं जों पालायना थाङै दंगो गेता कायसा ककंखा जों जे ट्रिं सेलिब्रेशन मो जों कोनो राजनैतिक पार्टिया कोनो राजनैतिक दल बायबो जों मनो अंक खाया तामनि हिंखाखाय मोजों कायसा ससियेल अर्गानाइजेशननि माध्यमे रामचंद्रघाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी मुंफारै जों अमनो ताक्लाय पालायनान बागै थाङै दंगो आबोनि बागैनो आं नोंनो सानानि मुसुंगो जे गोबांमा बरक सोंगो जे अमो कि राजनैतिक दल बायदा अ ट्रिं सेलिब्रेशन खायजाक दं ना तामो अरो तिनि नरक नुखाना अरो जारा तिन तनाय बरक विभिन्न भाबे ससियेल वर्कार बा सामाजिक विभिन्न गदालजाक एकाकाय जों अरो ताक्लाय ताकायसा सबसे अंको चिनि अंको हंकाकाय जों चिनि कमिटी सिद्धांत नाखा जों पब्लिक कोनो कलेक्शन खालाया कोनो गभर्नमेंट कर्मचारी थानबो जों रां खुमिया अमखा चिनि अंको एकायते कायसांखा जों आमसायनि जत्त क्लाब रक बाय जों कक सालायका अरनि ससियल वर्कर बाय कक सालायका एका कामिनि लुकरक बाय जों कक सालायका ताक्लाय चिनि अत्रिं बिसिकताल माने चिनि आथाय बारि आमसायो कोनो अरो चुवा जुवारक अरो हालायबो मांगला मुथुंबो मांगला अमका पूरा सिद्धांत अबनि बागै नायमु थांरगनो जों जा नांगमाने अब इतिमध्ये नंको खायचा एंकायता कायसा चिनि आथै बारिनि जों कायसा प्राउड के थानाय तिनि आं गवर्नर बर मालायका एंका चिनि ताकु इंजिनियर सुमन देबबर्मा बतंगो गवर्नर जोंनो कग्रिखा ब फायसिनाय चिनि अरो के टाइम ब जरा फायनाय बाबो जोंनो जानंनाय जानंमान परेनो जों साखलाय उनाय जे गवर्नर कयता समय सफायनाय एंका काय अरो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि जे मीटिंग चली तमने बिनि दुइतानि दिगनो 21 तारिख पाइथानाय आबन परेनो ब सिदुल कयता समय फायनाय अब ब साखलायनाय एवं ब अब जोंनो तिनिनो बिनि आरो जखन गवर्नर हाउस थांगो बाबो जोंनो क्लियर के साइरका आं फायसिनाय गताय चिनि बुबागरा बब साका ब चिनि आरो चीफ गेस्ट संगे फायनाय एका ब आं बाय कक सालायका के बुबागर तिनि फाय दंगो एका बनबो सारिको थांगो बबे मालायनाय मालाय बबे कक सालायनाय एका बुबागरा ते खरसा चिनि नॉर्थ ईस्ट नि खरकसा आं मुंनावनो मुं सायाको चीफ मिनिस्टार बो अरक फायनाय बुबागरा साका बनो बतुइ फायनाय एका बनो बसं फायनाय लामसंना बागै जों बेलायखानो खातंलायजाक अबनो कारिबो चिनि हास्तेनि गोबांमा बरम गोनां मिनिस्टार बरक अरक फायनाय एमएलए फायनाय ईएम फायनाय ताय गोबांमा चिनि जारा अफिशियली जारा गतंनाय फायनाय मुसुंनाय बरनो फाय अबरक बरक फायनाय चिनि खय डिस्ट्रिक्टनि डीएम फायनाय एसडीएम फायनाय कै चिनि पद्मबिलनि इनको वीडियो फायनाय और तियासनि 6 बेटालियन नि कमांडेंट फायनाय मिया बबाय थाङै मालायखा बब ब्लायका हामजाका गमति हाके गोबांमा जेमन आगरतला सेक्रेटारिएट नि अरनि निनि सेक्रेटारि रक बर फायनाय अमति खाय जोंनो गोबांमा कग्रिखा बर फायनायनि बागै एंगाय गोबांमा इंजिनियर चिफ इंजिनियर थेगा सुरुखाय गोबांमा इंजिनियर बर फायनायनि कक दंगो अमति हाके गोबांमा माने सोसाइटिनि तेबो गोबांमा बर अर फायनाय एंगाय आबनो खाखलायो जों जे अर माने हामखायनो अ जे ट्रिं फेस्टिवल न जों टेबो लुकुरंग बस कांगो प्लान खाना बागै स्राय खायना बागै जों आरो लाइव टेलिकास्ट खायनाय अबंखा चिनि खरां
Dongo TV, Serang Chati, Tai Mukhang TV. Borok omono te live telecast khlainai taro. Kata oinol jarachin or media YouTuber tonai borok omono telecast khainai borok no bo chang pati dijak borok phainai. Engka aboni bage chang blaike khatungok tongo chini Ramchandra Ghat ni lukurok blaike khatungjak chang 21 tarigo blai hododolom tongthoto khailai ungkoka. Kata kaisa norok khanakai blaike no hamjak bainai je chini Arunachal Pradesh ni jottoni rechamna korong je jeli kai taman bo phainai oro engka kai bona kari bo chini parmita riang songrok engka kai parmita na kari tai sorgo siri songrok phainai engka kai sikang songrok phainai kok tongo engka sormili songni group dance oro phainai tongo kha thangsa engka omti hai kai chini humulungni je traditional ni ko je musanai engka je chini mamita goria musanai bor phainai kok tongo engka abo baino jeng khaklayo blaikhen naithatok ungana chini taklani tring engko gatai ching omonobo ching engko sano nayo je taklai jeto sara Tripura no state level meeting engko khalia tring khalia engka aboni bagai no engko phainai taminani bagai chini o je movement for kok borok ni borno besang phaterika borok phainai engkai aboka 21 tarik ni chini program 20 tarik go engkai chini aro food festival lungnai saring sima dino ba culture program tongo or chini local nko ba kai chang blaika khodonom kai abono khaina food festival engka kai adino bo jotto media rong no besang manang bagai singo khaika or kabang ma department ba chungno subakha engka kai jotto nin bagai na singo or ustol khai tonika or fire service ni byabostha kaijaka or medical ni byabostha kaijaka or current na sing special bagai kai line na jaka engka jotto kisuno norong nuk rong khana je chini tabuk jora complete ding ko khana jeng 3:30 ni pore kai chimo motamoti complete tungane ni chengkha ko